Assalomu alaykum muxlisoni ashadiy stand-up Xo'jand. Xush omadington Nurida Tojbarsar. Nashri seyum mavsimi nav. Imroz mo kamtar shuma surpriz tayyor kardagim. Mo mikhwastیم ki stand-up imrozayi mo ro mo chkhel ki medonistон pesh sahnachor nishon bedیم. Miniatyura meguftam. Nishon timi sarash beyak. Kani yak kafka bikurim bacheh‌ha shuna. Salomat boshton. Hamin aykul. همین خاندتا آمدمی یک تمی چپک زنیتون بچه ها دو کرتا زور بازو میکنم خاندتا نامدمی کمکک انصافم نکن رحمتای کلا همتون به با صحنه تکلیف بنمایم دوستان عزیزی خود رو مظفر جان زویدوف شریف جان کریموف عبدالله رزیف عبدالمید شادیف موین جان ساقیبایف مینخان بدریبه اینک مخصوص صحنه‌چه ها برای هر یکی شمایان را تماشا کنیدتون خنده کنیدتون حلاوت بریدتون سلامت باشتون Assalomu alaykum hammaton ba ya qaski baland shmo bu yak burdiga Rava Hech Zafar Assalomu alaykum Ali Pishki Ne Radnoyo Shu Sharif Assalomu Tarifim Xudo xudada tasavvur کنیدتون واقعا در собеседование Meynaxon Abdullah Aliyevich, пеши шмо якта кандидат омдаги собеседование вы. Kandidat sport mu naukmi Qiziqchimi шмо? İmen Eminjonda Tax Darnes bit Mumkinmi? Bit Assalomu alaykum Abdullah Aliyevich mani собеседованием Ha? Abdullah Aliyevich Ne Ayn pejekti Mumkinmi? Ne Ayn pejekti Sekretarcha Xushrob das Ne Ayn pejekti Kabineti reis gijonda Ne avay pej Band Avay pejekti Hojatxona gijonda Avay pejekti Sveta shashliki sesomonat deydi Avay pejekti Ha CEO Avay pejekti Oshonjon bisom qazdodayız Ne Ayn pejekti Oshonjon chiqay qaro zömi nazmin tarosmi salomati nazm xongamshan lazım Ayn pejekti Hazrak ma korba Ne Ayn pejekti Hayır avamchi va murg korb megradmi Qabul neshmo İltimos Ne qabul neshmo İltimos اینک چخل که میدونید همه ما نزدی دنبا یکم پلشاتکا داریم نزدی محله و یک پلشاتکایی که چخل که میگوین که پیسوچنیتسه در اونجا بچه ها بازکاسیان Abdullah Aha ve bacham bia xonava daro Ve payment bozkunam is bia bacham ochad omdagi xonava daro xonava bia Payment bozkunam Abdullah xonava daro ziq nakun mana Payment bozkunam ve is Abdullah xonava daro Ve payment bozkunam Abdullah ma tuya xonava daro guftam Payment bozkunam ve Abdullah xonava tesiz Ve payment bozkunam tesiz xonava Abdullah xonava daro guftam Payment bozkunam daro xonava Abdullah daro xonava xonava daro Abdullah xonava daro tesiz Hey ma be gashku vatki gauzikdanda nigoh kada gabza Iye Abdullah to bachi hamsoy me Keni vay adashat pisatchi man keni O üstünde Tayyip rafta cihza İman ederim Ulan tesiz kustan cihza Tesiz boş cihza با باغچه یعنی детский сад комиссия омдаги тамошо мекунем Так, бачо, хушойстон садики мо комиссия омдаги. Шерифчон, росис. Абдулловичкам тедер. Хушойстон, молодец. Хушойс. Росис, Шерифчон. Мамани, комиссия омдаги. Услуга дейсна. Хейода даги абусултекум Музаффарҷон. ها اجداد نکتوم آوینا اومدم
Çok olsun. Malum önce bitkeni. Ma şoma bir предупреждение omdan ben bu beynam guftam. Kani çıkayım bachcho tayordagi mi? Bachchoy mo hamihi bachchoy zo'r. Kani? Bu Muzaffarjonni go'sh qil. Muzaffarjon, kani bu dadod yo'lidagi she'ri gufte bacha. Команде илтимос протокол накунед шаёид вазбин. На. Kani bu lutchu gufte te. Zimiston bu mudziyev anjom mepeshim? ба ёи хунук нахӯйтан. Ham malades. Tobiston bechi? ба ёи шайманда нашудан. Ya in çıkayım gabi. Ya. Ha Sharifjon, Çok az malumatı dost bitiyor. Çok atıyor bacham, çok at. Kim khafakar? Girin akun, shud girin akun. Çok atıyor. Kadomish khafakar? Халавуи об ва ҳақоят кард. Vay mamuram soy tu çok edi. Оболи мошинаш фуёмда. Boli moshnash bana burodam inja rosiz. İsi de bu. Bu çorum ya bu bron esi ve. İno kalavur ne mi o zaman namondan ozramınca der ondan be. İno çok o sayınca be. Qosim bako çok edosi dinjande. Sonra karta mezanin. Odam nemeşid. Maylash. Ma короче, hammaşı meyveysam raport kıdına şurt. Sidme Abdullah Joni yakunim solo moya bu go'sh kunid. Ino yakunim solo hijjoki gavzda yod giftegi. Hiç yok hadi yakunim sola kani. Kani Abdullah Jon da dot vet zemeti angı. Кака? Hay. Tu garshok vet zemekuni? А-а. Ham malades. Sharif Jon chkhel bache. Ку-ку. Malumat tut zemegen. Qadarada. Hay ben bize kursan ki şuma sahnaçı makul şolsan bu yak sahnaçı nişon medihim tasavvur kurton çıkar ki Medoniston dar kurtsoli az mosal kalontaro mo laqam memondanan xutarakover egon ponchik tasavvur kurton hame khil laqamoni kadoz yak bachi kalon dar yak mikrorayon. Rahmat Ponchik. Так, шлагбаум. Шлагбаум. Рафтам ам якта об биёр. Да. Тез. Шатақ. Шатақ. Рафтам ам тӯбата биёр, ман хелам тӯбат ки футбол боз кунам. Да. Малаш. Абдуллоҷон, бандаки кроссовкама банд. Зато ма Абдуллоҷон. Не, ту молодец, говнец ту. Yakkum stand up komiki mo. Sharifjon Karimov. ҳаматон ба салом алейкум. Недавно мошинки кенибодом мерафтагӣ шудам. Кенибодом мерафтагӣ шудам, навигатора дар гиронам. Нам ехек 3 часа гуфт. Хай 2 соати вақт бурафт. Баъд 2 соат бо гуфт ки нам ехек 3 часа. Ман ҳайрон, ман 2 соат куҷова гаштам. Худи ман конибодом ки ғизон кадос ки боинайку. Ҳамин абдуайко то ҳамин дараҷаи хароб ки ҳамин чайкаҳои пеши кардиология ҳайку. Апеши ҳамунҷо гузаран чайкаҳо инова нон метиҳад. Недавно ман спортзал ба рафтане сар кардам. Як рӯз даром ҳама биговаи дарошгоҳо банд буд де. Ҳамаш банд буд, тренер гуфт ки велик зан ваям эффекташ ҳами хел будааст. Ҳозир представят кун то ҳамин ҳолат клубба шавад чӣ хел. Ма даромдагӣ ягонта духтари холӣ нест. Менеҷер пешам мебиёду мебахши брат ҳама духтаро банд ки як дусета мардакои чотки омоҳай мегӯд ми. Ман шумо якта совет метиҳам. Духтар ба занак ба ягон бор ҷои ту кухня нагӯйтон. Унҷа опасни унҷанда кодаш ҳай. Кстати, духтар гуфтиму недавно ошнои назикам, девушкам ки бурафте, девушкам патушта мана ошнои назикам ки бурафт. Ҳамахе ошнома ёд кадосиам айко. мӯли вақт фанатои ман аман меписад. Уяд мо фанати ту мемегӯ. На, мӯли вақт аман меписад ки ами рӯзи зодрӯзи ту ва ягон одамои знаменитӣ таваллуд шудагӣ мемегӯд.
من میگم چی نمی تو روزی زاد روز ما ماکسیموم بچه‌های مایده تولد شدگی هیچ چیز نمی‌نیتی رحمت ایداونه آپیش خود گذاشته استام قریب یک تاکسیست منو زد قریب با فرونده منو حقارت اپسکنچه مکتب قاعده حرکتی راه نمیخوان تا میباز ما آبیس گذاشتگی ده همه فعلم آمد اکو آبیس گذاشتگی گفته بیا ما احتمال که رازبار کنم گفتم میولیله که نشون داده گریختم خیلی همتون با رحمتی کلام با شما بود شریف کریمов Инак стендап комики нав дуюмор бомносян сахт дастгирӣ кунитон Неъматҷон Салимзода. салом ба ҳама номи ман Неъмат саломат бошед ман дар хонаамон бобои барфӣ фақат вай мусафед дар як сол як бор падарка оварданаш дар кору а ман ҳар рӯз баъди кор бояд падарка биёрам боз ба он бобои барфӣ вақте ки падарка медиҳад як шоколад ҳам диҳад ҳама барои вай шеър мехонанд а ман агар як халта картошкаву пиёзам биёрам ягон кас ҳатто миннатдор намешавад боз аҷибаш ин ки ман саломат бошед аҷибаш ин ки аз бобои барфӣ хоҳиш мекунанд ки барои вай падарка биёрад а ба ман супориш медиҳанд ки падарка биёред ва дар синфи ҳаштиам ман дар мактаб бобои барфӣ шудам манам ин қадар буд қадам синфҳои чор аз ман ду баробар калон барои ҳамин ман фақат дар пеши синфҳои як истодаму бобои барфӣ шудам аҷибаш ин ки вақте ки ман гуфтам ки шумо маро шинохтед ҳама гуфтанд ҳа ман кӣ гӯям ҳама бобои барфӣ гуфт вай бачаи ҳамсоямон не Неъматҷон гуфта номи мара гирифт вай рӯз пеши универмаг омадем тамошо дар пеши арчаи универмаг аз одама дида бобои барфӣ зиёд будааст ҳар як бобои барфӣ аст қошу чашмаш сип сиёҳ аз манам хӯрд боз омадем ки як бобои барфӣ сраза омаду гуфт ки кани набираҷон ягон шеър гу ман ба ту тӯҳфа медиҳам хай манам таланти духтарчама нишон диҳам гуфтаму фалон шеъра хон гуфтам хонд падаркара гирифтем фалон шеъра хон падаркара гирифтем мо хурсанд ки бобои барфӣ барои мо падарка дод ҳамин равем гӯем ки бобои барфӣ мана дошт аз шумо 80 сомон мешад вай падаркаҳо пулакӣ будааст ман агар мефаҳмидам ки вай падаркаҳо пулакӣ ман мегуфтам ки духтарчаи ман шеър намедонад вай математик аст саломат бошед ҳозир бод дар тамоми супермаркетҳо падаркаҳои солинавӣ аст ҳамин хел як супермаркет даром нархҳои падаркаҳоро дидаму акнун як ҳафта боз аст кӯдакҳои хонаро алда мекунем ки имсол бобои барфӣ Англия кор рафтааст намебиёяд дар бораи бозор гуфтему бозорҳои мо ҳам аҷиб пеш аз ҳама мехоҳам дар бораи бозор гап занаму якум мехоҳам мана табрик кунед ман куртка харидам дар бозор ба наздики 2 сол пеш аз Атуш 200 сомон дар бораи бозорҳо мегӯему медонед ман фикр мекунам ки дар баъзе бозорҳои мо ягона одаме ки бозорро назорат мекунад ҳамин охранники бозор аст тамом ҳозир бо чӣ хел аст дар тамоми бозорҳои мо ҳамаи брендҳо аст як бор бинам тапочкаи айфон биромадааст тапочкаи айфон ҳам хел омадаму нигоҳ кунам ки вай фурӯшанда гуфт шумо ба чанд дар кор ман гуфтам 42 Pro Max доред гуфт не вай боз чӣ хел аст як магазини дигар даром ки таърифа сар кард биё бори нав аст дина аз Турсия овардам гуфта таъриф кард ман гуфтам сифаташ чӣ хел гуфт зуре дар хона дорам 2 соле пӯшидам ҳечи нашудааст ман гуфтам ин бора дина овардед ку як мағозаи дигар даром ки курткара пурсам 800 сомон гуфт ман гуфтам барои чӣ қимат гуфт самолёт қати аз куҷое овардиам
بعد مغازین دیگر دارم که همون کورکا 1200 سومون. من وای پرسیدم که اینم سمالیات قطعی اومد. گفت ها سمالیات قطعی اومد. گفتم برای کورکاتون شما ویپ کلاس بلیت گرفتید که اینقدر قیمت اومده است؟ اکنون یک چی گفتنیم. یک سوال برای زنکو. برای چی در بازار مردکا پیش شما میرن؟ بعضیا میگن که برای زشیته. من خودم از زشیته کردن نمیتونم. و اساسا من یک سکرت برای شما میگم و با او خاطر مردا پیش میرن که یگان بانوی یگان واریانت خوبتر رو با حضور تا گذشتنش 3D اسکانر کرده برویند. ژالکش تو که گذشت رفت دیگر و دیدن نمیشد. لیکن با بعضی مردا علاقه گفتی گپا میتونن همین چیزا گذراندن. وقتی که گذشت رفت یک بار دیگر برای آخرین بار دیدن هم خیلی یک بهانه کرده اوپا آخرین بار اسکانر کرده میگیرد. در نزد میکروفون من بودم نعمت سلیم زاده. خیر. Nağız raftosu mu istenda? Salamat boshdan. Xay akun dahum bor biron nemajonam holi hamma moy qoyil میکنن دویم بار. من حالا با تکرار میگم که ما شما هم انتظار در صحنه ایتون در اینجا ما زیادتر شنیم نظر به مخلصان بسیارتر شدن گیریم. پیشواز میگیریم یک استنداپ کمیک خردسالی ما تنها حالی اکون 8 صنف سید جعفر نبی جانов کافکو بی پر موجود شما. Тигр, 24/7 тигр, знает всегда свою цель тигр, каждый день только наверх тигр. Мой братан тигр, 24/7 тигр, знает всегда свою цель тигр, каждый день только наверх тигр. Assalamu alaikum. میتونم این سفر نامه نمیگم دیگر برنامه ایساق استاننده های نه دیگه نامم سید جعفر هفتم صنف من چلکه میدونم تو من هفتم صنف لیکن هفتم صنف من قدم پاست با باش به من بقچه او چه من غلطه میگفتن که خیز بچم کلام میشی میگفتن اکن بوام ناوشو برو پیشون برفته به دلم گوش نمون اگر ایچینه بچم آقاتم کام خورد کلام میشی بده Kim emin پدرکش سوال نابه گیفت همروز بوام به دوتا ماشینچه نراده اپراولینی خرده دادم چو اگر دوتا گیتم برای مانو دادم جان نکدنم همین زلانده odamایی که غلطیده کلان شده گاهمه خیلی که میگفتم اوچام هم به که غلطم میگفتن که خیز باشم کلام میشی میگفتن به فکر من قهرمانکا آخرین که ما یکم بار غلطگیشون نه قهرمانکا شما و اما یحت سوید سخت عرق زنی دیگه هفته کلام میشید که میز میستم به گلیش دار کند مروج نمیخورد درست میشستونی پگروزش به ما همه خیلی آدم امروز مگزین بدرم اگر اکام بوداست که یخته اکام مروج نخرده تید بوداست من گفتم که توی تبات سینو کدام مروج نگفتم سانی بوداست که نه من اوجه دروش شدگی خرده دادن گرید خانو بیام اگر یا آزره تلفونم گران تیگم این اکام ما که سال تبام سینو بوداست ما هم اکام دخترچه قزیق دلیرکو و به بشد کدن که 9 ساله شود اگر استنداپ میبرد همروز 9 ساله شد اکو من به وایمه که بوداست که اکو من استنداپ برام اگر من به مولتر چپاق میزنم بوداسته مخلصا اکو من نفهمدم من غلطیده کلام شوم یا من خیلی استامه من همی که مایده بودم شریک به زوید وید میکدم و گوجه که خواهد خو باز میکند گوجه که خواهد خو میرد با بالاش به ویانده یحته آشنا شای نامش اصال من هم به زوید وید میکدم که منانده خیلی آشنا نبود سانی بعدی وقتش فهمدم که منانده هم خیلی آشنا مای من تنازم بینم برد دیگه فگیم
امروز خونانگی و اوی که برامدان که گجور بیم سالنا به ترکیه بیم دبی بیم ما اوی که سایون وریانچه بروادم خونوی کشیچنی ویروس آوادم رحمتای کلان این بود استندپی ما Мой братан тигр, 24/7 тигр, знает всегда свою цель тигр, каждый день только наверх тигр. ها تیگری خدا آماده خندش زند سه جعفر نبی جانف این نعمت‌ها با توفیل مهنت و زحمت مرد دهقان فراوان می‌گردند. بومکس خطا برای دستگیری رشد ساحه خواجگی قشنا مبلغ‌ها را تا 1 میلیون سومانی به مهلت تا 60 ماه پیشنهاد می‌نماید. بومکس خطا با هم به سوی کامیابی‌ها. مفصل 808. лимонади мерси баку бо таъми себ лимӯ анор лайм нок афлесун тархун ва олуча ба шумо борони тароват ва табъи болида мебахшанд. پیشواز میگیریم عبدالله روزیف Ассаламу алейкум, родной ровный. Чешо. Сирели на обромдас, но маш слово пацана. Ким дит, ким эдона? Хаса зento. Ты что хаса не доси? Я великолепный век там что муками то. Просто айку, пацаны не извиняются. Просто айку, амин. اگر کی همین слово پاسانا تماشا کردی باشه اون میاد نده که این سریالی слово پاسانا بچه می سکولت که تو چه میگن کو نه تو نیکتان تو دونه ده کو همه خلاقو چشبام میگفتن سریالی ولیکلینی وک به همه خلاق بچه سنبولگه میگفتن من حیوان میشم سریالی نابروما слово پاسانا کی من نبینه از پاتسان شده گیره رونه چخنه کو آشنای خودم آشنای ردنای خودم همسیف خودم اینستاگرام بد نامش ادیداس مونده است هم نام من پرسنجی همون سریال خدا نامی مای ترکتا بوی واجنی وال قصاب من گفتم که سیب نام که نام تگم چه میگه تپریا پاتسان تپریا سولیتسی آواکروک سی ورگی بودیم من گفتم که تیپه تو قصاب ایران چه بل قصابم اوقات که با گل، قشقار، سالوق، کردیت من پدر چطور کردیت باشنا جان ایساد نبرار من حیوان میشم ده پروسته داجی وای آیک انجام چه میخه شبکی چوی پشته میگردد داجی گل دیده وای حیوان میشه ایکو اون تو که همین مای میکشد می خواهش ایکو رای روزاد گو دگو это ошном 10 сол ресив гашиги недавно ондас бачидор шудеги якун сачидор шудеги хай рӯбенома рафтим афтан ошном накун демонди номи дагере демонди егам марат будас
Марат, ту кадом калла киди? Номи писаште Марат монди? Когда номи худат? Тошпойло. Хамлосоми? Хай мехе де гуфт. Акун просто пеш аз бача ном мондан кам оям кадан дакорде. Вай бача калом мешад, а? Марат тошпойло девичам гуиде. Мебинде просто агар номи бачаотон Марат бошад, лучиш мактабои хуҷамба натитон вае. Чунки номи Марат ба кличка мӯр. Например, номи Абдулло. Манда якта кличкам буд мактабанда. Абду. Адо. Абду это нормально. Абду вай метро ваям Абду. А вот Марат ба як де кличка, например, чихе. Марат пад падарат рахмат. Айку, Марат туалетда марамат. Ма экран дакор. Просто ма хайрон мешам ки ҳамин одамзодба чува мо киноро таассуб мекунем. Мо таассубчи де, например, пеш аз ҳамин слово пасана сериали великолепный век модда буд де. Кадом духтаре набинем ё Хюрем. Инстаграм дода Хюрем мӯшану сурх кадаги, элчо кадаги. Айко мана мехе номашон оттуной вай биотуми фарқаш Хюрем баё. Малашка духтар, даже бачаҳоям Хюрем шивам гуфта ҳаракат кадаги буд. Леки сумбулага шуд. Фаҳмсонам, просто агар кино таассуб мекардошим, битон тоҷик фильма таассуб кунем, киноҳои тоҷикиро таассуб кунем. Например, чихе? Например, вай кино айку. Номаш зе будоз бе? Адосизам аневе аузбек одузеги. Битон озайдно Хюрема таассуб кестем. Лекин нечуки шейтон, ҳам ту бурод таассуб мунем тоҷик фильм бе. Просто ҳама интизоро ман зем ба ҳама интизоро аз нуқтаи назари философия нигоҳ кун то. Ума ҳама телевизор, сериал, кино, баромад, ҳама ин чизо психологияи одам ба роли калон бозӣ мекардааст. Ба ғайр аз баромади Абдуи Медакою, ума роли калон бозӣ мекардааст психологияи одам ба. Например, пешчиқи сериали вай баромдаги буд. Бригада де, кима набини бандит. Mana Dali Rahmatov olam avval serial durumuna bıraktı. Kime ne beni pejaka Sasha Bailey, kime ne beni Cosmos ayku. Mana mxe. Badivay domdva bromat. Çanta öyle vay don şut. Badivay multfilmi Shrek bromat. Mül oşnağı xar şut. O ki farbi şut. Yeki qavtash be, Mamajo Muydinov bromdunu, şöyle dillere bom hara boşon ki hamısı joş bovadan. Hamısı durkadan. Hozir yon nestyan, hamba mo kumiri nav dakor. Hamba mo umidi qadami qurbon. Postodagi seri pavarod darmondagi. Doshman xudoxat mebyon. Просто man zemefdagi soli nav ondos, soli nav ba hamma ahlan docha hamma yadichi padarka mekyat. Padarka. Lekin padarka du xil meshad. Yo shokolad, yo spirtnoy. Ма ягон бор надидам ки ягон кас соли навба гов падар кунад. Ма ягон бор надидам ки баъди соли нав адошнаш вақти дастархон хундоштаз ки ягон кас омин ки дастархон хундора. Чунки ҳама масам навтугум мехаде одамо сарсум торт мехарад. Лекин ма ягон бор надидам ки соли навба мехӯрад. Лекин ма ягон бор надидам ки ягон кас соли навба занг гирад. ҳам ту представить кун то чихел шоу вигидна. Ой шумо توی به همه خبر کنتون عرق سرسخومه نمیموندن چون که همه خود مخص میبیاد همونطور شو فیرورک به اکنام میکنتون پولی کلامه دکانه چون که ویس جهان چیز توی شو سلوت میگفونه پگاش بخیسته توی هم دوبای بشود گویتم همه باور میکنن چون که یکروز به همه مخص بود همه زیرای زیکی ادیم ویسرم دوغ زایتسوز میگم هم تو دسترخوانی سولنه و خریده میبرویتونو همون خرید که یک باره گدافشینتونو افچال میکنتون زنتون که من پگه گدافشینم ساتسوم همش بود میکنه که من یک باره هم سولی نوان گدافشینه اما من رفت تایرم بیدم هم دوم کلام باشه بدم من ابلو رزیوف سوال بسنه Abdullah Chkhel Abdullah. بسیار خوب. اینک تصور کنیتون واقعیت در شعبه کردیتی. کردیت عادل یک بانک.
شيف هم پلنه بود مکیم تا آخری ساله بیاوام هم نادمه شيف خوش دست خوش دست خوش دست مرمت کجا مرمت شینی گذاری مرمت نه ها نمیتی چمو سرامنو زینه میتی نه من میدونم شموه قرض نمیتون شما من میدونم نفهمیدم شما قرض نکنی ویشنه دروغ میگویتون همه جو 2 minut به 2 minut بگفته بانر میزنتون ویشنه 20 minut میشد یک تا سپراف کردن میرسد که ویشنه خون رفته اونان نکرد دروغ می نمیتون شما اکو ابو اینجا بید میتونی دکومنتو تو می ابو ماما دکومنتو تو می شما قرض نکنی اکو منه ایسورتون توزه بوده است جگاب نه اوزا میبینیم شما با دیرکتری فیلمه می گاب نیست چند پول دکار شما 5,000 نه 5 میلیون نه 5 میلیارد 5 سومو شما که شما 5 سومونه خون رفته میبینم زیره 5 سومو شما دادن نکن کو نمیتیم شما ما من که شما نمیتیم ویشنه شما اینک چخیر که میدونیتون از همه آدمی بدفیلترین این مادری که سهر بچهش مکتب انجام پیشونده است گمزده پشت گمزده پشت شرکت بیکوش کمده تو شبکت کنی پشت شبکته پشت شبکت شبکت کنی توی شبکت کنی پشت من بیوخ مندازیم دوست دارم شرکت بیکوشنی منه شرفت کنی گم کدام چندم شرف گم کدی تو سایه من که امروز مکتب شرفی بوته پشت میری فهمیدی؟ شرفی بوته نپشت شرفی کرد کنی پشت کرد کنه تیستر پشت تیستر کرد کنه نکو پشت تیست زماچکه گذارم زماچکه کی زماچکه کنی خدمی اکو تو امروز سوزنی که با وقتی پیسی بگذانی فهمیدی؟ مولای روزا تو جزات خودک دیدی یا کسی من به من دادم پایدار شم من به پولتیم مکتب روم اینک همه ما در توی ها اشتراک کردگی جور داماد گفتگی گپ های تصور کنیتون دامادی که یک تا دوستش های خلاص تیار می؟ های تا به یاره همه کسا یاره برختیم وها دودود وها اوی ای قاب حاضر است من کتی فتوام پشتی بیام چخیل که میدونیتون اول های همین ماه دکبر سخت هوا خنک شدگی بود -10 چند شد تا 12 چنه گذاشت کتسیم اینک تصور کنیتون همین هوای خنک کنده همه دستافک و زنگ زده خوراک زکاس کردگی بودن تماشا میکنه یا دستافکه گوه کن تاق دینگ السلام علیکم اکو شما می دستافکه زکاس کردگی آوای بورگر نه اکو هوا خنک میفهمید که اکو جان من گامبورگر تونه قبطی من پاکتی لالک با پیچاندم که خنک نشود کده از یک منو قبطی آستین با آب تونه گفتم که بناگو یک نکند کده tak cisno
чесночный соусам гуфтаги будидан, чесночный соус. Қабати гамаж мамондас. Аз сони метям ва ако хунуг нашад гуфтамде. Так, истития, мана мен жанда будас якта. Мана ин чесночный ин сари вай. Сирни хамон ба. Хамаш примерно 55 сом мешад акаҷон. O'zingizda prosta xoriydi. Pinja hamalash shundan agar. Xo'p, aka, ishtoy sof. Hamma ishchi. Я бы сама фриам гуфтиг будам, кане? Aka, зачем пустить? Aka, зачем пустить? Aka, зачем? инак бисёри моён як кафкоби зенитон нафароне ки ба консерт бо маршрутка омаданд бо воситаи маршрутка нафароне ки бо мошини худ нафароне ки пиёда саломат бошед ронандаи маршрутка 1 соат боз муайян карда натонистост ки ким як кас ракирои додагӣ не o'zi abba haqorat qilganini sal mekunam. Kimni bu zakaz vakiloyi? Mana go'shkunde bacham hem 1 soat esi vih kida seri mana gran sosia. Padarakat rahmat gran sosia seri mana. Hay. Oy, non ovadi, non ovadi. Qasam xurondi. نانی آبی بود دست حساب نمیشد گفتی 10 سوم فقیر آوردی برای 1 سوم یافتن این من گوشنه بود دست خود این وینانه همین خیلی شد می همینجا گلدا بودی همو خیراکم به پیشی فال بین به بودم زیگو فال بین 500 سوم تید نامش میگم گفت تو چو کدی 100 سوم بود 100 سوم تیم سری حرف چه گفت چه بود است کی نیمان نه من نمیدونم تو پول ندیدم ما های نمیکنم ماش که شاپیار وادتل بچه جان التماسم من پنجشنبه به آمدم من به بلد گرانده 6 تام افطابوس مرشد کرد به تا گپر به من بردم بچه جان گپر بردم التماس بچه جان تقا جان تو پول ندیدم ما های نمیکنم بچه جان امروز زادروزی کنایت کن برم التماس من kömür گفتگی که همیشه ما صندلی تپیت میکنیم گفتگی بچه جان التماس بچه جان گرمکت میشیم دم بچه جان هی سابل مالده میشم ها 1 سامان نخود که نتیتان 1 سامان نباشد تو من بچه جان التماس مالش همه خیلی جوانای میفهمم هیچ گپ نه من میتیم بچه دیدیش بو؟ ها بچه جان حاضر من میتیم بچه جان من بچه جان 200 سامانی با مایدت خصمه؟ نه نصیب نبودست بچه جان نصیب نبودست ما های نمیکنم تقا موسیه الو کمپر یه بقر من یه بقر من یه باری خاله یه زادروز گیره یه بار الو بچه جان خانت به صندلی خصمه؟ جوجه تپت میکنیم بچه جان خیس بچه یک کفکه شما برای عبدالله مظفر معینخان شریف جان موین جان سلامت باشم пешвоз мегирем нафаре ки тӯли 7-8 сол аллакай шумо нағз мешиносед ва шахс агар саҳнаву бурод агар гап назанад ки шумо ханда мекунед ким абдуамид шодиев ҳамо салом ман ба домоталбон
Дина хону дар мондам. Сони калити ёфта буромдам. Дина ситора ғалтид. Ман желание загадат кардам ки пагро саҳар банё мерам гуфта. Саҳар ҷанози ситору рафтам. Дина красовка харда расо давидам. Чунки апушам соҳиби магазини давдоски буд. Дина келин ки театр бурафтам. Ёнам ба якта духтари хушрӯ шишт. Хайрат набарод нашуд. Дина занам дабурам расои гапои рост гуфт. Занам ба дилам сӯхт. Ҳамихе одами паст ки вай зиндагонӣ кардааст. Дина занак шаб шумо куҷонда будед гуфт. Ман гуфтам ин гапа дурӯғ. Ту ин гапа ким гуфт? Гуфтам. Дина занака пастел ба хурсанд кардам. Чунки ман замин ба хо рафтам. Ба Дина расо корои нағз гузашт. Ҳаматон ба раҳматои калом. Вы отличная публика. Спасибо. пеш аз оне ки боз як нафар таклиф кунам, мехостам ки биёедтон якчанд суханҳо оиди сарпарастони мо. Инак сарпарасти кул бонки Эсхата. Як кафкоби шумо бисёр бонки пешқадамтарин аз сари проект бо мо ҳастанд. Ман умедворам ки шумо дар бораи Эсхата онлайн бохабар ҳастон, дар бораи кешбекҳое ки дили ҳама задан лакава реклама. Кешбек достон ми ҳақиқатан ба киҷо рафта харид накунед, агар шумо 1% кешбек битиан. Ягон хизматрасониам аллакай шумо пардохт кунед, агар бо воситаи Эсхата онлайн 1% гашта мебиёд. Кафкоби шумо сарпарасти бо як сарпарасти мо ин нӯшокиҳои Мерси Баку кафкоби пурмавҷи шумо ки тӯли 7 сол бо мо ҳастанд. Бисёр нӯшокиҳои аҷоиб ва болаззат. Ман умедворам ки дар дастархони солнави шумо албатта Мерси Баку ҳам ҳаст. Ва шарикони мо ин толори мардонаи престиж ки чунин прическа мегӯям, набинед чӣ мӯҳои зӯр кардагӣ. Мана мӯм агар донитон агар сахт рехтагӣ буд, набинед то чо кардагӣ. Достон як кафкоби шумо барои престиж ки моҳоя 10 сол ёш мекунам. Ва кафкобиҳои шумо барои Touch Pride ва махсусан ба Расул Мухаммедов ки имрӯз дар толор бачаҳошон истодан ва чихел ки бина оромия нигоҳ доштасанд. Боз як кафкоби шумо ба маъмурияти Коҳи Суғдиён. Ташаккур ба ин толор, ташаккур ба кормандон ва раиси Коҳи Суғдиён. бениҳоят толори зӯри зебо барои стендап мебошад. Акнун пешвоз мегирем ягона бону, ягона духтаре ки дар стендап иштирок мекунад ва баромад мекунад, Маҳинахон Бадриева. А есть тут мои фанаты? Спасибо, спасибо. Все-таки знакомые в зале тоже нужны. Я учусь в политехе, и на самом деле я не так сильно хотела туда поступать. Не было такого «Вау, политех!» Нет. Было «Вау! 4 года! 4 года свободы от замужества!» Я из Кайракума. Меня друзья называют сапожник без сапога. Кто в зале не умеет плавать? Похлопайте, пожалуйста.
отлично. А кто умеет плавать? Вот знаете, мы вас всех ненавидим. Потому что вы всегда пытаетесь нас научить плавать. И какие-то странные у вас способы. Махина, давай, плыви сюда, тут не глубоко. И все, нет его. Я говорю, нет, спасибо, я не пойду туда. Еще вопросы такие тупые задают. Махина, ты реально не умеешь плавать? А как мне тебе это доказать? Пойти утонуть? Ну вот, смотри, не умею. Мне бабушка недавно позвонила, спрашивает, ну что, Махин, как у тебя дела? Я говорю, спасибо, бабуль, все хорошо, вот работаем, развиваемся, учимся. Она говорит, ну хорошо, ну ты давай там завязывай со своим стендапом, тебе пора замуж, я хочу внуков. Я говорю, бабуль, не хочу тебя расстраивать, но я сама внучка. Вот что бы я ни собиралась делать, чем бы я ни занималась, что бы я ни делала, моя бабушка все время меня с кем-то сравнивает. Все время есть какая-то внучка Соджи Дахолы, которая в 100 раз лучше меня. Она всегда меня с ней сравнивает. Она говорит, вот внучка Соджи Дахолы в твоем возрасте уже успела выйти замуж, родить 4 детей, посадить дерево, построить дом. Что за... Почему мы не можем сравнивать стариков? Почему я не могу подойти к бабушке и сказать, бабуль, что сидим? Где развитие? Ты видела тетю Мархабу? Она в твоем возрасте уже умерла. Еще меня в школе сравнивали. Вот Писари Азамы, круглый отличник. У него все 5, олимпиадник. Без единой 3, четверги. Но это неправильно. Если мой сын подойдет один день ко мне и скажет, Айджон, я сегодня получил 2. Я скажу, Пачам, не плачь. Это всего лишь 2, где-то в журнале или в дневнике, которая оценивает твои старания. Ничего страшного, вся жизнь у тебя впереди. Ты закончишь школу, поступишь в универ, потом окончишь универ, не будешь работать по специальности. Но работать придется, потому что нужно кормить себя, семью, детей. Потом женишься на девушке, которую не любишь, потому что общество давит. Потом возьмешь свой первый кредит. Потом женишь своего сына, коммуналки, дом, расходы. И потом поймешь, что твоя 2 в школе полная фигня. Все, шикарная публика, спасибо, что пришли. дар саҳнаи ҳунар Далерҷон Раҳматов бо стендапи худ. Марҳамат. Ҳама қалай? Номан Далер. Дина пулам адо шуд. Мананда универмаганда якта ошном ҳай. 50 сомон қарз гирам гуфта. Пеш аз ба то рафтанама 150 сом кор кардаму. Гаштам хонама бирафтам. Ба наздикиҳо ман хирз боим ба қувват шавам гуфта. Энергетики хирз хоидам, медвед. Лекин хук боим хо рафтам. میدون تومی من گنده‌ام بچه ریسکوانه چون که لبای قدمی که من میمانم последний شدنش ممکن وقتی که من آشنام و через WhatsApp голосовое сообщение میفرستم وای голосовой منه x2 کده گوش می‌کند و با شما بود دلرجان رحمت است Инак, пешоз мегирем Абдулло Рӯзиев, Музаффар Зоидов, Мадинахон Бадриева, Абдуамид Шодиев, Муинҷон Соқибоев, Саид Ҷафар Набиҷонов, Неъматҷон Селимзода, Далерҷон Раҳматов. Хушомедтон нури дида тоҷ бар сар. Rahmat kalom. Stendap Xujon. Bosh shuma. When you reached out for me, and now I'm reaching out for you.
то 300,000 сомоне ба муҳлати то 60 моҳ аз 22% солона. аз мошини нав баҳра баред. бонки Эсхата бо ҳам ба сӯи комёбиҳо.